ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ପିଇଗେ ସେ ଶାଶୁକୁ ଦୁଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ଆଉ ସାନ ଟୋକାଟା ସିଏ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିବ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ମୋ ଗାଁରେ ଟୋକା ଆସିଛି ବୋଉ ତାକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବସିଛି ଏ ସାନ ଟୋକାଟା ରେ ବାପ ପାଣି ପାଣି ବୋଲି କହି अरे बाबा निशा अधिक हो जाएगी टेंशन नहीं मुंडा पूरा पागल हो नहीं सर जमा कंट्रोल कर अरे बाबा निशाटा जदि अधिक हो जाएगी ताले एठी सोई जीवा एठी तो बेड अभाव नहीं कि राती कटेगा बेड पार्टनर भी अभाव नांदी अरे सैया दरकार सर तू हेतु नु आउ केवे एटी मोर टिके देखिलो ये सुंदर कोरी तो बटा एमिति बेंगा करे कोन होतो भयो तम मोयरो एई दिला रे मु चारि चारिटा खंबा उठै दउतली अरे बाबा नो टेंशन निशाटा जदि अधिक हो जाएगी ताले मो ड्राइवर को कहबी तुमको नहीं घरे सुगर क्या नहीं सर नियो आओ टिकट पी लियो नहीं सर आओ से बुढ़ा 25 वर्ष मरा की मरिकी आउ बड़ जन्म ये सोला बुढ़ा बंची केतो है अच्छा समझो पैसा तो बाबा जदि घर को फेरी आसंती ताले तमे कौन करिवो से घरे महाभारत हबो महाभारत सेठी रक्तर नदी बहिबो सार मोर केवल टंका दरकार टंका टंका बिना मु स्नेह सदर माने किसी बुझे ना के बुझिछ ए बाबा ये कोतारे नहीं आगे पशु बाबू पशुरा पैसा क्या न करे काम बाबा तो जदि पाखरे पैसा नहीं तारे थोड़ा केही पचारिबनी आउ जदि पाखरे पैसा अछि थोड़ा इंद्र मोहन जाई वितरण करी आसीबो अच्छा तुम माँ और तुम भाई जदि ताकू ग्रहण करिनियंती ताले तमे कौन करिवो से पूरा को पत्थर चेटी मारी दे पिसा ये है से पूरा जदि बंची जो सरकार जाइनो ताहाले हमकु से एनएस पैसा फेरवा पड़िबो अब तो इससे जब आगे वाले पे मिल दिया से भी हाथ में चले जीवा अरे बाबा इधर खड़ी जाए तुम नियो टिकट की नियो नहीं सर नहीं आओ हमें मुझे आशुत गुड नाइट बाय अरे वाह वो ड्राइवर को कहबी तुमको नहीं घरे सुरक्षा रे छाड़िया नहीं सर ड्राइवर नो थैंक्स आजू जी सर बाय गुड नाइट नहीं महादे नहीं अरे मते तो डर लगुची आम धंदार जदि गुप्त रहस्य किए जानी यही हूँ एकमात्र अनादि संत से छड़ाटा चाहे मते दांडर भिकारी चलैदेव छड़ाटा ए दुनिया हजाई देवे हजी भाई
ଏବେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନାଳୁ କଟାଳୁ ମୋ ବାପା କହିଲା ମୁଁ ଶଳା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ IIC ଲକ୍ଷ୍ମଣ IIC ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏତେ ରାତିରେ ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ପାଦ ପକେଇବାର କାରଣ ଆପଣ ତ ଦିନହୀନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ଗୋଚର ଯେ ଏ IIC ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ ଭଲ ଦି ପଇସା ଝାଡ଼ିବ ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ପୁଲିସ ବାଲା ଗୁଣ ଖରା ଗାଁ ପଛରେ ଲାଗିଥିବ ଲୋକ ପରି ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଖସି ଚାଲିଥିବ ଏଠି ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଦେଖାନା ଇରେ କଥାରେ ଅଛି ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିସି ପୋଲିସିଆ ଧର୍ମଟା କେମିତି ଭୁଲିଯିବି କହିଲୁ କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସିଧା ସିଧା କହୁନ କହିବି ରେ କହିବି ଏମିତି ଭାବରେ କହିବି ଠିକ୍ ତାଳରେ ବାଜିବ ତାଳରେ ବାଜୁ ଢାଳେ ବାଜୁ ଆମ କଥାଟା କ'ଣ କହୁନ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସରିତା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ସହିତ ରାସ କରୁଛି ରାସ ଏ ରାସ ତ ନୁହଁ ସେ ଯେମିତି ରାସ ପିରାଟା ମୁହଁରେ ଲଗାମ ଦେଇ କରିଦେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କାଟି ଲାଗି ଏଠି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଯିବା ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଉଣାଟା ଦେବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟେନସନରେ ଦଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖୁସିରେ ଦେବି କାହିଁକି ନା ମୋ ଝିଅ ତା ବାପା ଭଳି ବୁଦ୍ଧି କଟେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ସରିତା ଭଳି ଆସି